Terima kasih seruran medap berita Iban TVS. Bergulang aku baru, Marzella Sigai berita Iban pukul 7 lemai. Kita terus ngagai isi berita. Kita berpun ngau pengerembai berita COVID-19. Sarawak ngerikut ke 211 kes positif baru COVID-19 naka hari 4. Untuk ngujung ke kes positif COVID-19 di Sarawak, nambah ngagai 18,707 kes. Komiti Pengatur Penusah Ngenyek Negeri Sarawak JPBNS Madah pelilih tik ngerikut ke penambah kes pemaduk tinggi ianya hari pelilih Bintulu 70 kes, ditangkan ke Sibu 35 kes, Sarikai 21 kes, Miri 19 kes, Kuching 15 kes, Sri Aman 8 kes, Beluruk 7 kes, Samabelak 6 kes ianya hari Kapit, Meradu ngau Limbang, Samarahan 5 kes, Subis 3 kes, Bau ngau Marudi sama 2 kes, serta Lubuk Antu Julau Serian Mukah Dalat ngau Tanjung Manis Siti kes. Hari 211 kes baru diripot kenyak, 56 ikut bisik laik dirampiat COVID-19, lebuh peresa di Pejalaiker serta bisik sitik kes pemati tinggal orang tuai umur hari miri. Kelimpah harinya, Opis Pengerai Negeri Sarawak udah ngenuku ke 2 kluster baru, ianya kluster Jalai Kapitan Marudi ngau kluster Disko Seratua. Lalu tuk ngujung ke penyampau 44 kluster agi beda punas di Sarawak. Entudi kenyak bisik 181 kes baru udah gerai ngau dikemendar ke Pansut Ari Hospital, seraya 252 PUI udah diriput ke ngau 8 PUI agi ngantik pemutus peresa makmal. Projek ngagak Chapel of Mother Mary di Kampung Bukit Gudang Limbang udah mujur ditembukkan. Tuk ngujung ke chapelnya udah ulih dikena peranak bak genturung pendiaunya. Projeknya di Pejalaikan nengah duit turu Ari Kaban Kunsil Negeri Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang, Kaban Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah ngau unit perkara pengarap bukai unifor. Ku Paulus Mada, perengka guna palandur bersembiang tu dekat meri pemain ngagai peranak setempat, tebal lagi berkaul ngau perkara pengarap Kristian. Kelimpah hari diguna peranak bandurnya, Chapel Mother of Mary tu megak dekat ulih diguna peranak Pejalaikan aktiviti ngau pengawak ke berkaul ngau pengarap. Berbagonya ia meri pengagati ngagai Komiti Chapel of Mother Mary laban udah mujur bekerjasama ngau peranak ting ngujung ke Chapel Kebesai serta lantangnya tembuk. Ia berjakup munyinya sepengudah nyuak ke kunci chapel ngagai Reverend Father Basil Entili, lalu bersembiang misa mayari 3. 6 projek pemansang di Pejalaikan Babaruh Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU seriris ngau proses pemansang menggeri. Menteri Muda di UPS Kepala Menteri Perkara Islam ngau DBKU Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projek tu disadang dekat ngangkat pemanah kanandur Babaruh DBKU. 6 projeknya ngaul projek ngangkat manah Jalai Protokol, Taman Botani Sarawak, Jalai di Tengari Fort Margareta Kejamatan Darul Hana, ngangkat manah Tikas Taman Perpaduan, pengawak ngaga outlet tali air di Jalai Masjid, Jalai Market, Jalai Java nuju ke Sungai Sarawak, ngangkat manah perengka guna dagang temuai pengkalan sapi. Projek ngangkat manah Jalai Protokol ngaul pemansan landscape baru nyengkawang pengawak nanam kayu. Ungkup Taman Botani Sarawak udah ditanam ngau 40 bansa utai tanam dekatnya di pematak temuai ngau peranak kana menua tu datai ngelantang ati bak palanya. Menariknya Taman Botani ini ialah kerana ia dikelilingi oleh banyak struktur-struktur penting di sini. Salah satu yang penting ialah macam di belakang kita ada Dewan Undangan Negeri di sebelah tebing Sungai Sarawak sedang dibina setelah pun siap dibinanya cascading water air yang menurun ke bawah. Lepas itu akan dibina sebuah English Tea House di sebelah tebing Sungai Sarawak. Lepas itu kita ada jalan plank walkway untuk masuk ke Kampung Boyan. Jadi ini antara tarikan yang ada di kawasan ini. Jadi semestinya ia menjadi tempat yang akan menjadi kunjungan pelawat dan pelancong pada masa-masa yang akan datang. Nangkan kenyak, Kuk Rahman Junaidi nambah, jalai ke di tengah hari Fort Margareta Kejamatan Darul Hana, dekat di Kemansang ke dikena nambah ke pemanah bak utara Menggeri Besai Kuching. Peranak bak sesebuah genturung pendiau nak diperansang niri ke Bansal Ramadan bak ndor rumah diri. Tebal lagi berindik hari gaya COVID-19 bak negeri tu agi bak tikas ndak likun.
Ku Menteri Muda UPIS, Kepala Menteri Perkara Islam ngau DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madahka, tajapan Raban Peneriat atur nak nagang sidak berjalai ke pengawalnya, tang sidak mesti nyeliah ke diri, dikena nagang pengelekai igi penyakit COVID-19. Ia madahka UPIS Menteri yang mertika bisik peranak kenyual barang maya bulan Ramadan dikena nambah ke hasil penatai pemisi. Tang anang kelalu dilawak mensiamayo. Ia maksud ke jakutnya lebih dirandau pengarang berita sepemudah ngabas tabah projek bakanan dur dikuasa DBKU bak Kuching Mayari 4. Dr. Abdul Rahman madahka DBKU ngau Kaunsil Negeri Kuching Selatan MBKS udah nginsil bazar Ramadan berindik hari penambah kes COVID-19. Tambah ia, Komiti Pengatur Penusah Ngenyek Negeri Sarawak JPBNS udah meri pemutus hendak ngemendar ke sebarang aktiviti buka puasa bak masjid atau ke surau maya bulan Ramadan ti oleh ngasuh risiko pengelekai COVID-19. Berbangunnya, ia madah ke komiti masjid atau ke surau oleh ngagih bantu pemakai ngagih ruang bilik atau ke sesi ke orang tang sidak nak dikemendar makai bak endurnya. Kita terus ngagih pengerbai berita bukai. Ryan Matthews ngau Arifin Siddiq, peneng kebang Ari Raban nembiak bak baruh program Say Designer Sarawak, udah dipilih beraja ke produk keresa rumah atau ke perabot sidak ke Singapura. Sedoi diberi peluang beraja serta mandang ke produk keresa rumah ngau cara ngagak perabot bak menuanya. Pengawalnya diatur dalam City Expo sesi webinar Sarawak Furniture Design and Investment Opportunities. Di pedak bakal kulat Inoki ngau Inoki Take perabot ke di tempat Ryan Matthews tu ngangkat ke konsep minimalis ngau eko perabot. And this is a part of my process. And also this is a part of my process making the chair. This is my Kita mushroom chair. It's a very unique chair. It is ergonomic effects. Green chair because it made of a recycled solid wood. It's a minimalist. Nangkan kenyak kaban Ryan Arifin sikut nembia ari bau madah ke buah runding yang ngagak perabot ngangkat ke konsep kerang tasia. Terang ya produk perabotnya ngangkat ke konsep keriang ngau tegap bakal kerang tajapan nyau bertahun di pangkat gelombang tang langkar ya agi tetap sama. The chair has acupunctural and ergonomical feature is able to enhance its user levels of comfort and relaxation. This chair will give its users the ultimate sensorial experience. Expo tu diatur Gerempung Pemansang Kayu Sarawak STIDC, bergulai ngau UPIS Pengawal Dagang ngau Dagang Temuai Sarawak Singapura, status serta Kaunsil Dagang Perabot Singapura. Manager Besar STIDC Tuan Haji Hashim Haji Bojet, madah ke Tuk Siti Pengawal ke mana ungkup nembiak tu berdajak ke idea serta produk sidak ke dunia. So one of them is Sarawak Young Designers, and we call it Says Designer Sarawak, and to commercial our furniture designed by our young designers, and of course to attract Singapore investors. Pengawal meresa bak padang bilun Bintulu diterit ke dikena nentu ke setiap ikut orang keterbaik nepan bilun dalam negeri tu udah berjalan ke persa COVID-19 RT-PCR sebedau tamak ke Bintulu. Tuai Polis Pelilih Bintulu Superintendent Zulkifli Suhaili madahka pengawal meresa di pejalai ke ungkup penerbai bilun bak dalam negeri dikena nentu ke sidak udah berjalan ke persa 3 hari sebedau tamak ke Bintulu serta bisik permit polis. Zulkifli madahka pengawaknya dikena ngurang ke pengelekai igi penyakitnya bak Bintulu serta bak serata negeri tu. Rambau Au Media Maya 31 Mac ke udah, Chairman Komiti Pengatur Penusah Ngenyit Pelilih JPBB Bintulu, Kemegak Residen Bintulu, Jack Aman Luat madahka. Penambah kes COVID-19 nyadi berpun hari pemindah sesiku orang hari luar pelilih, ianya tingujong ke ngerampit komuniti setempat. Pihak megak ngerampit orang bukai bak endur gawak, lalu ngujong ke JPBB Bintulu, ngambil pemutus minta persa COVID-19 mesti diberjalaikan sebedau tamak ke pelilihnya. Perkaranya diteritkan berengkah hari 5 nyentuk 18 April tu. Tambah ya JPBB Bintulu merambu ngambil ke setiap ikut orang ke dekat tamak zon Bintulu mesti berpersa COVID-19 dalam tempoh 3 hari sebedau mindah berjalai.
Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan ngaku pengilap ia nak ingat guna sengkabung mua lebuh ngirup. Seraya berjalai lebuh nemuai kerja kematu apin lama ke udah. Ia madaka polis sudah bertelefon dengan gaya berindik. Hari video ia berjalai bak bansal pemakai ke dikunci ke bak laman drama lalu sedia mayar kompaun ke tegal pengilap diri. Pada dalam videonya, Awang tengah dipedak minum ngirup air ke dibeli bak bansal nyual air irup seraya berjalai di sempulang Raban Pemesai enggak orang Kenyagaya. Terang ia ke tegal kelalu berguai dekat bekejang hari matu, ia hendak sedar sengkabung mua dibuka mayanya. Kelimpah harinya, videonya ngayan ke Awang tengah nyuak ke duit dengan gaya Raban pedaja bak bansal seraya berjalai. Tajap pihak ia madah ke duitnya dikena mayar barang ke dibeli bak orang ke berjual. Yang masuk ke jakutnya bak pengerami Gerempuruk Khas Kaunsil Pemansang Kayu Ramu Sarawak Pusaka 2021 Mayak hari 4. Bisik 346,270 ekor hari Raban keterubah program bertujuk vaksin COVID-19 menua udah nerima kedua dos tujuk vaksin Naka hari 3. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Adam Baba madahka bak timpuh kesama bisik 546,762 ekor udah nerima dos keterubah lalu nyadi ke penyampau orang ke udah nerima dos keterubah enggau kedua vaksin COVID-19 di menua tu manggai 893,032. Dengan infografik dikunci ke ia bak Twitter. Dr. Adam madah ke 5 negeri nerima tucuk keterubah vaksin pemadu tinggi. Ianya Selangor 74,659, diantudi ke Sarawak 56,587, Perak 52,032, Sabah 50,918 serta Kuala Lumpur 49,114. Nangkan kenyak 5 negeri ke udah nerima kedua dos tucuk vaksin COVID-19 pemadu tinggi, ianya Selangor 44,776, Sabah 36,956, Perak 34,235, Kuala Lumpur 30,421 serta Sarawak 29,332. Penyapau register untuk program bertujuk vaksin COVID-19 menua ianya 8,235,692, tau ke 33.9%. Nitika Perambu, program bertujuk vaksinnya timpuh berjalai ke fasa keterubah merik vaksin ke berengkah hari Februari nyentuh April di dekat ngawal 500,000 ikut Raban gawak di luan nyerangkuang pekerja pengerai. Nakak tu ajak berita iban TVS lemai tu. Berita tu boleh dipedak kita baru bak Facebook TVS News ngau YouTube TVS. Bakal selama seruran jaga pengerai ngau pengelikun diri nak ngira dini alai kita diau. Aku madah ke diri mupuk dulu. Terima kasih semua.